جی السلام علیکم، میں ہوں نرگس اور سب سے پہلے سب کو آج جمعہ ہے اور جمعہ مبارک۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک آپ پہ ہمیشہ اپنی رحمت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے۔ اور اس کے بعد بہت بہت شکریہ میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے میری جو کلائنٹس ہیں اور جو ہمارے فالوورز ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ سب نے مجھے حج کی بہت مبارک دی، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی سعادت نصیب کی، الحمدللہ۔ اور اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب کرے، ہم جتنے بھی ہیں سب وہاں جائیں، اور اللہ پاک مجھے استقامت پہ رکھے، اور اللہ پاک مجھے حج سنبھالنے کی توفیق دے اور حج سنبھالنے کی ہمت دے۔ حج کرنا اور بات ہے، اس کو سنبھالنا ذرا مشکل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے وہاں تک بلا لیا اور اللہ نے اتنی اچھی سعادت دے دی تو انشاءاللہ حج کو سنبھالوں گی بھی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ کیونکہ میں بہت عرصہ پہلے گئی تھی حج پہ 2006 میں، لیکن اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اب میں تب حج کروں گی جب میں شوکیس نہیں کر رہی ہوں گی، تو اب اللہ کا بلاوا آیا اور میں چلی گئی۔ میرے اللہ کا بڑا احسان ہوا، الحمدللہ۔ اللہ پاک دنیا آخرت اچھی کر دے، آمین۔ اچھا جی، جیسا کہ اب میں کچھ دو چار باتیں اس لیے کرنا چاہوں گی کہ کافی عرصے کے بعد ایک تو میں لائیو آئی۔ سب سے پہلے تو سب کا بہت 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 شکریہ کہ آپ سب نے میرے ہسبینڈ کے لیے بہت دعائیں کی، کیونکہ میں وہیں تھی اس دن، میں حرم میں تھی، اور ان کو سویر ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اسٹنٹ پڑا ہے ان کو، اور ایک ابھی آرچی بند ہے 15 کو، انہوں نے دوبارہ جانا ہے ڈاکٹر پہ۔ پلیز آپ سب سے وہی بڑی ریکویسٹ ہے کہ بہت خاص دعا کیجیے گا ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین، ہمیشہ سلامت رہیں۔ اللہ پاک کو کائنات کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، سب کے ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ اور پھر سے شکریہ، آپ نے اتنی دعائیں دی، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے تنقید کی، بہت شکریہ تنقید والوں کو بھی۔ میں اصل میں تھوڑا سا آگے آ جاتی ہوں، مجھے نا ایسا لگ رہا ہے مجھے کچھ کرنا چاہ رہی تھی، میں کچھ کمنٹس پڑھوں گی، پھر آئیڈیا ہو یا آپ مجھے یا بتاتی جائیے جی ٹھیک۔ تو جن لوگوں نے میرے بھی ابھی بھی جوائن کیا ان سب کو میری طرف سے پھر سے السلام علیکم، اور شکریہ آپ سب کا جنہوں نے بہت سی دعائیں دیں اور مبارک دی حج کی، اور ان سب کا بھی شکریہ جنہوں نے تنقید کی۔ تنقید والے لوگ ویسے 2% ہی تھے، اور لیکن مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی ان میں سے، کیونکہ ایک تو خیر اس نے باقاعدہ میں بتا نہیں سکتی بہت ہی گھٹیا لینگویج لکھی تھی، اور مجھے زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لفظوں سے اپنی تربیت شو کرتا ہے۔ تو لیکن میں اس بات پہ بھی نہیں جانا چاہوں گی، کیونکہ پتہ نہیں ان کی والدہ کتنی اچھی ہوں گی، کتنی اچھی تربیت کی ہوگی، لیکن شاید زمانہ ایسا کچھ سکھا دیتا ہے کہ انسان کو لفظوں کا چناؤ نہیں آتا، یا پھر وہ لفظوں کا چناؤ سیکھنا نہیں چاہتا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، ان کی آئی ڈی میں یہاں ضرور مینشن کروں گی۔ کیا تھا ان کی آئی ڈی؟ صدف نوید۔ صدف نوید جی، ہاں جی، سب سے پہلے جی صدف جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے حج کی مبارک دی، لیکن اس کے ساتھ ہی نیچے آپ نے اپنی بہت ہی پیاری تربیت شو کی کہ بی بی اس کو اب سنبھال لینا۔ تو پہلے تو آپ بہن ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ میں نہیں جانتی آپ کہاں رہتی ہیں، کہاں سے ہیں، لیکن آپ نے مجھے مبارک دی، لیکن جو مجھے بی بی کہہ کر تنقید کی اس کے لیے میں آپ کو ایک جواب دینا چاہوں گی کہ اللہ پاک جب کسی کو بلاتے ہیں نا تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے حاضر۔ ہم اور آپ جب ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، جب تک میں آپ کو نہیں بلاؤں گی، آپ مجھے نہیں بلائیں گے، تو ہم ایک دوسرے کے گھر نہیں جا سکتے۔ اور ہمارے مہمان کو اگر ہماری گلی کا، محلے کا کوئی بندہ اس کو گالی نکال دے یا برا بھلا کہے تو ہم مرنے مرانے تو چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک فکرہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے ساڈے مہمان ہونی، انہوں نے سانوں کہتے ہیں، یعنی کہ پنجاب میں کہا جاتا ہے۔ اور پنجاب میں کیا ہماری تربیت میں ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں ہماری دین میں بھی ہے ویسے بھی کہ مہمانوں کی عزت کریں، مہمان رحمت ہوتے ہیں، اور جب ہمارے مہمان کو کوئی برا کہتا ہے نا تو ہم لوگ مرنے مرانے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے نا اس کو برا نہ کہا کرے، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ آپ اللہ کے مہمان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے بلاوے پر اللہ کے گھر گیا ہے۔ تو پلیز خدا را اپنے اچھے اعمالوں کو خراب نہ کیا کریں، کیونکہ اگلے دن میں ایک بہت ہی پیارا بیان سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اور میں بہت سنتی ہوں ان کو۔ میں چونکہ ابھی جیسا میں ٹھیک ہے، میں نے شوبز کیا، جب میں نے شوبز کیا تو میں نے اس کام میں بھی
बहुत नाम कमाया सारा कुछ, लेकिन मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि इज्जत कमाई, क्योंकि तब मुझे समझ नहीं थी। तब हम कह देते थे हमें अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। नहीं, इज्जत वाले काम में अल्लाह इज्जत दे, आमीन सबको। तो वो मेरा काम था, मैंने शोबिस से कमाया, मैंने नाम कमाया, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने उसी काम से कमाए हुए पैसे से मैंने पहले हज भी किया। अल्लाह ने मुझे उस पैसे से भी अपना मेहमान बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हलाल रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले। और अब मैं गई हूँ और अल्लाह ने मुझे फिर से अपना मेहमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि पता नहीं अल्लाह को क्या चीज़ पसंद आई कि अल्लाह ने मुझे दोबारा बुलाया और हज अकबर कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो सदक जी हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप ऐसा करें, किसी दिन मेरे सैलून आए आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, हो सकता है मुझे आपसे ज़्यादा इल्म हो। बहरहाल ये अल्लाह पाक हम सबको दीन का इल्म भी दे और दीन से हमारे दिलों को दीन के नूर से रोशन भी करे। और वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता है, वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है और सीखना भी चाहिए। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका मरने तक चलता है, इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इंसान हर कदम पे सीखता है। तो मैं इसरार साहब का एक बयान सुन रही थी, तो उसमें वो ये बात कह रहे थे कि तौबा जो है ना, अल्लाह की ज़ात कहती है कि तौबा के दरवाजे उसके हर वक्त खुले, हर वक्त मेरे अल्लाह की ज़ात के तौबा के दरवाजे खुले हैं। और अल्लाह माफ़ करता है माफ़ी मांगने वाले, और जो माफ़ी मांगता है, जो अल्लाह से तौबा करता है, उस पर तनकीद मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि जो मुझसे तौबा कर रहा है मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ, और जो इस पे तनकीद करता है वो मेरे बंदे को मेरी रहमतों से मायूस कर रहा है, और जो मेरी रहमतों से मायूस करेगा मैं उसकी अच्छी अमाल ज़ाया कर दूंगा। ये डॉक्टर इसरार साहब का यूट्यूब पे बयान है, आप ज़रूर सुनिएगा सदफ जी, आपको प्लीज़, आप मेरी बहन है, ज़रूर सुनिए। तनकीद कभी भी किसी पे नहीं करते, मैं शोबिस छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी शोबिस की बहनों पर भी कभी तनकीद नहीं करती हूँ। आप क्या जाने उनकी कितनी मजबूरियाँ हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वक्त के साथ साथ सारे ही चेंज हो जाते हैं और होना भी चाहिए। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये हवाला भी इसलिए दे रही हूँ कि ज़रूर सुनिए, अल्लाह माफ़ करे। ये ना हो कि किसी पे हम ऐसे मजाकन या ऐसी चंद थोड़ी सी दाद लेने की खातिर किसी पे तनकीद करके अपने अच्छे अमालों को ज़ाया न कर बैठे। तो हमें सबसे पहले तो अपने एक एक लफ्ज़ को सोच के बोलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इंसान को, मेरे अंदर बनावट नहीं है, याद रखिएगा, मैं वो आर्टिस्ट नहीं हूँ पढ़ के और सुन के और आप समझ रहे हैं। बहरहाल मैं किसी की बात नहीं करती हूँ, मैं जो भी हूँ मैं जेन्युइन हूँ और बिल्कुल साफ बात करती हूँ हमेशा। मेरे नज़दीक हम लोगों को अपनी ज़ुबान को अपने दिमाग के पीछे ले जाना चाहिए, पहले सोचें, तोलें और फिर बोलें, ताकि किसी इबादतें डिफरेंट होती हैं, अलग अलग इबादतों का तरीका है, इबादतें जो हैं वो अलग अलग हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद हैं, हकूकुल्लाह और है, हकूकुल इबाद और है। ये ना हो कि हमारे लफ्ज़ों से किसी का दिल दुख जाए, और किसी का दिल अगर दुख जाए तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, और उसका जवाब हमें सिर्फ दुनिया में नहीं, हमें आखिरत में भी देना पड़ेगा, क्योंकि हकूकुल इबाद का यहाँ पे भी जवाब है और वहाँ पे भी जवाब है। बहरहाल हमें अपनी सारी दिन की जो रूटीन है उसमें सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें ऐसी निकालनी चाहिए। मुझे दुख नहीं हुआ आपकी बात का, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझे इतना, इसलिए आपकी बात का दुख नहीं हुआ कि मुझे ये सुकून हुआ कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी यकीनन, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मेरी रहमतों से मायूस मत करो, क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफ्फार है, वो जब्बार है। मैं अल्लाह पाक की कौन कौन सी आपको सिफातें बताऊँ, आप खुद बेहतर जानते हैं। अल्लाह पाक तो बंदे को कह रहा है कि आजा 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 आजा। आप लोग दिन रात बयान सुनते हैं, मौलाना कारी जमील साहब को सुनते हैं, इसरार साहब को सुनते हैं, कौन कौन से ऐसे पाकिस्तान में इतने इतने बड़े माशाल्लाह से आलिम बैठे हैं, इतने इतने खूबसूरत बयान उनके आते हैं, आप लोग सुनते हैं, उसके बावजूद आप लोग तनकीद करते हैं। खुदा के लिए तनकीद ना करें, लोगों को अप्रिशिएट करें ताकि लोग और इस तरफ आएँ, ना कि वो इस तरह सुन के कि देखो जी फलां बंदा अल्लाह के रास्ते पे चला था, उस पर इतनी तनकीद हुई तो हम क्यों जाएँ, मज़ीद तनकीद ही करवानी है। यानी कुछ मैंने फीमेल आर्टिस्ट ऐसी भी हैं जिनके मुँह से मैंने ये सुना कि देखे ना, आपको भी अभी तक लोग बातें करते हैं, अगर हम भी इस तरफ जाएंगे तो बातें तो फिर भी होनी है, यानी इस तरह भी हो रही हैं तो उस तरह भी होंगी। तो अगर ये देखें, इसमें आपका हिस्सा पड़ जाएगा, अगर आप अच्छाई करेंगे ना, अगले की तारीफ करेंगे, तो देखिए आप कितनी खूबसूरत चीज़ों में आप लोगों का हिस्सा पड़ जाएगा। जब हिस्सा पड़ जाएगा तो आखिरत में वो अमाल हमारे काम आएंगे। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी बात सुनी। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है, मैं सीख रही हूँ और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इंसान सीखता है और सीखना चाहिए इंसान को।
तो मेरे अल्लाह की बड़ी रहमत, अल्लाह पाक जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, अल्लाह पाक उनको हज और उम्रे की सादत नसीब करे। अल्लाह पाक सबको अपने घर बुलाए। अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत पे रखे। अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, और जो हमसे मुझसे जो गुनाह हो चुके हैं, जाने में गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमाए। गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। आगे हमारी दुनिया अच्छी कर दे और आखिरत बहुत अच्छी कर दे। अल्लाह से मेरी एक ही दुआ है कि या अल्लाह, एक बल्कि बंदे ने, मेरे भाई ने, उनका उनकी भी आई आपको, ओजान चौधरी, नाम इतना खूबसूरत और अल्फाज इतने घटिया। बहरहाल आप भी मेरे भाई हैं, बेटे हैं, पता नहीं आपकी क्या एज है, मैं ओल्ड लेडी हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप मुझसे छोटे ही हूँ बेटा। ऐसे अल्फाज जब आप ओपन बॉल पे लिखते हैं, और मेरा मुँह जेब नहीं देता कि मैं वो लफ्ज़ बोलूँ कि आप एक घटिया गाली निकाल रहे हैं, तो वो गाली निकालते हुए इतना सोचिए कि मुझे तो छोड़ ही दें, मैंने तो चले शोकेस किया तो मैंने छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नरगिस सैलून चला रही हूँ, काम कर रही हूँ, अपना मेहनत कर रही हूँ। क्या वो आपकी वॉल से जब कमेंट आता है तो क्या आपके घर में कोई बहन नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बेटी नहीं है? क्या वो आपकी वॉल से ये नहीं पढ़ेंगी कि हमारा भाई या बेटा या मेरा खामंद या मेरा भाई या जो भी है, क्या ये इतने घटिया अल्फाज लिखता है किसी औरत को, किसी खातून को ये अल्फाज लिख रहे हैं? क्या आपको आपका दीन ये इजाज़त देता है कि आप यहाँ आकर तो किसी को गाली निकालें? तो अगर आपका दीन आपको ये इजाज़त देता है तो बेटा खुदा के वास्ते दीन को पढ़ें, क्योंकि हमने पढ़ना शुरू किया है, हमें समझ आना शुरू हो गई है, तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ आपको भी समझ आ जाएगी। बहरहाल मैं आपकी उजान चौधरी जी, तो बेटा मैं आपकी बात को बिल्कुल दिल पे नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने आपको माफ़ किया, क्योंकि अगर मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी तो आप मेरे जवाब दे होंगे आखिर, तो मैंने आपको यहीं पर माफ़ किया। आपने जो मुझे अल्फाज लिखे, जो घटिया अल्फाज लिखे, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह पाक आपकी माएँ बहनें बेटियाँ उनकी अल्लाह पाक इज़्ज़त रखे। अल्लाह पाक आपका किया आपके आगे नहीं, अल्लाह पाक, क्योंकि जो हम करते हैं वही हम पाते हैं, रिवर्स में आता है। जैसे धोखा, हमारी धोखे को कहते हैं ना, जैसे अपनी जगह बहुत पसंद होती है, वो घूम के वहीं आता है। तो इसी तरह जो गंदे अल्फाज होते हैं, घटिया हरकतें होती हैं, जो हम ख़वातीन को बुरा भला कहते हैं, वो घूम कर हमारे घर आते हैं। आज टिकटॉक पर फिल्म स्टार से ज़्यादा आपको पता है कौन लोग हैं? मेरी ज़ुबान अल्फाज मैं ज़िद नहीं देती कि टिकटॉक पे कौन लोग हैं। अगर मैं खुद अपनी ही घर में मुखालफत करती हूँ, जो मेरे ही घर में टिकटॉक बनाती हैं, मैं उनको भी ये कहती हूँ नहीं बस कर दो, जो कर लिया सो कर लिया। बहरहाल मैं किसी पे तनकीद नहीं करती, ना किसी को रोकना चाहती हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा हक है कि मैं आपसे कहूँ कि खुदा के लिए मुझे कोई अल्फाज लिखते हुए, कुछ कहते हुए ज़रा एक दफ़ा सोच लें। आप किसी का कमेंट पढ़ी थी और हंस रही थी, फिर कोई कमेंट आया घटिया, यकीन है उस्मान है, वो कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई हैं आप जी, आपने कब कहा कि आप जवान? अच्छा जी उस्मान भैया, बात ये है, क्या आपकी वालदा जब आप पैदा हुए थे तो तब तो यकीनन वो 16-18 साल की होगी, तो अगर आज आप 25 साल के हैं तो वो यकीनन 50 साल के करीब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 50 के करीब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओल्ड लेडी हूँ, और मैंने कभी आकर ये नहीं कहा मैं 16 साल की हूँ, आई एम नॉट टीनेजर। तो मैं जवान बेटे की माँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जवान बेटी की माँ हूँ। तो मुझे जो 25-30 साल के बच्चे हैं ना, ये 20-25-30 साल के बच्चे मुझे मेरे बेटे लगते हैं। उस्मान भैया मैं एक ओल्ड लेडी हूँ, और आपको मैं बता दूँ कि मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं यंग हूँ, और हर इंसान को रहना है, किसी ने जवानी रहना, सदा जवानी नहीं होती है, और इंसान को वक्त के साथ साथ अपने अल्फाज, अपनी हरकतें, अपना उठना बैठना, लिबास, सब कुछ चेंज करना पड़ता है, और मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देखते हैं, और मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, ये मेरा अपना इनर है, ये मेरे अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरे दिल में डाला है, और अल्लाह पाक मुझे इस्तिकामत पे रखे, बस आमीन। और आप जैसे लोगों को भी खुश रखे, और आप जैसे लोगों को भी राह रास्त बताए, यही कहूँगी मैं। तो अब आ जाते हैं ज़रा, पहले मैंने चूँकि शुक्रिया अदा करना था, हज के बाद आई थी तो सब कह रहे थे लाइट नहीं आ रही, मुहर्रम था, मुहर्रम के एहतराम में आप जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी मैं मतलब अपने सैलून पे लाइट नहीं आती हूँ। फिर मुहर्रम के आखिरी दिनों में हमने सैलून ऑफ भी किया होता है, और 11 मुहर्रम को सैलून ओपन हुआ था, और डील्स का सिलसिला जो है वो आपको पता है जिस तरह जारी रहता है। हमारी रेट लिस्ट जो है वो मैंने पोस्ट लगवा दी थी, क्योंकि अक्सर ख़वातीन मुझसे पूछती थी कि आप अपने पहले रेगुलर रेट्स बताएं, फिर हमने रेगुलर रेट्स की पूरी लिस्ट जो है वो पोस्ट कर दी है।
اور مزید اگر کسی کو کچھ انفارمیشن لینی ہوگی تو ان باکس میں کر سکتی ہیں میسج، اور ہمارا نمبر ہے 0301044400، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک ہے 0309044400. اور میں خود موجود ہوں نرگس بیوٹی ہیئر اینڈ اسکن کیئر، علامہ اقبال ٹاؤن، مون مارکیٹ، لاہور میں. اور نرگس کلیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد ہم آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ نرگس کلیکشن پہ ابھی ہم نے ابایا شروع کر دیا ہے. جیسے کہ میں ابھی لانگ ڈریس پہنتی ہوں، آپ دیکھو گے لائک ابائی کی طرح پاؤں تک کپڑے پہنتی ہوں، تو ابھی ہم نے ابایا اور عطر اس میں شروع کر رہے ہیں، لیکن بہت جلدی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بھی. اور ایک ہم نے اپنی جو 14 اگست کی ڈیل تھی، ہمارا جتنا آپ جو ریٹ لسٹ دیکھ رہی ہیں پیج پہ، اس میں ہم نے 50% آف کر دیا ہے. جو بھی 14 اگست والے دن آ کر کام کروائیں گی میری بہنیں، چونکہ رش کا دن ہوگا، تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے کیجئے، پہلے بکنگ کروا لیں یا کال کر کے اپنا نام لکھوا دیں، اور تاکہ آپ کا ٹائم پہلے سے وہ لکھ لیں بچی. اور تمام جتنے ہمارے ریٹس ہیں اس پہ 50% آف ہوگا 14 اگست والے دن. تو میری جتنی بہنیں جو کیراٹین کروانا چاہتی ہیں، ریباننگ، ایکسینسو، فیشیل، 12 in 1 ہائیڈرا، 7 in 1 ہائیڈرا، تمام چیزوں پر آپ کو 50% آف ملے گا. پاکستان کی آزادی کا دن ہے تو اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں اور آپ کو اچھی ڈیل دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک ڈیل ہے اسٹوڈنٹ کی چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے اسٹوڈنٹس ہمارا ایک 25,000 کا پیکیج چلتا ہے، جس میں ایک 20 دن کا کورس، ہاں جی 20 دن کا کورس ہوتا ہے، جس میں آپ 25,000 روپے میں آپ 20 دن کا کورس کر سکتے ہیں. میک اپ کا 25,000 میں آپ کر سکتی ہیں، ہیئر کا 25,000 میں آپ کر سکتی ہیں، اسکن کا 25,000 میں آپ کر سکتی ہیں، ہیئر ٹو ہیئر کٹنگ، ہیئر ٹائی، ڈفرینٹ کورسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اناؤنسمنٹ آج کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے فرسٹ سپٹمبر سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ آ سکتی ہیں میری وہ بچیاں، وہ بہنیں جو کہ 3 لاکھ روپے کورس کا افورڈ نہیں کرتی ہیں. تو ان کے لیے ہم نے ایک بہت ہی اچھا آسان طریقہ اسٹارٹ کیا ہے، بڑا ہی اچھا ان کے لیے، کہ آپ 15,000 روپے مہینے میں، منتھلی 15,000 فیس ہوگی. 1 سال آپ کا کورس ہوگا، جس میں 6 منتھ ہم آپ کو سکھائیں گے. 6 منتھ آپ کی جو ہے وہ ہینڈز آن پریکٹس ہوگی، جس میں آپ کو ٹوٹل کام سکھایا جائے گا، اسکن کا، ہیئر کا، میک اپ کا، تمام. 15,000 روپیہ مہینہ آپ کی فیس ہوگی. لیکن 1 سپٹمبر سے لے کر نیکسٹ 1 سپٹمبر کو آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا ود ایکسپیرئنس لیٹر. اور اس کے لیے جو بچیاں آنا چاہتی ہیں وہ آئیں. یہ 1 سال کا کورس ہے 15,000 روپے مہینے میں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سستا کہیں بھی آپ کو کورس نہیں ملے گا، جس کی 2 گھنٹے کی کلاس ہے، جو کہ ہم 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ کو ڈیلی کلاس دیں گے. سنڈے آف ہوگا، اور اس کے لیے آپ آ سکتی ہیں. پھر سے بتا دوں 15,000 روپے کا کورس ہے پر منتھ، 15,000. 1 سال کا کورس 1 سپٹمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو آ کر اپنا ایڈمیشن فارم فل کیجیے جو بچیاں آنا چاہتی ہیں. بسم اللہ. اور دوسرا، جو وہ خواتین جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، سب سے پہلے تو اللہ پاک سب کے سر پہ پاک کا سایہ رکھے، اور اللہ پاک جن کی خام سلامت ہے ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے. سب پہ اللہ اپنا فضل کرم رکھے. اور اگر کوئی میری بہنیں ایسی مجبور ہیں، وہ افورڈ نہیں کرتی، تو وہ آئیں. ان کے لیے ہم نے 3 منتھ کا الگ سے کورس رکھا ہوا ہے، 3 منتھس کا فری. بالکل ہم اس میں پیسے نہیں لیتے، صرف ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے. تو بیوہ ہو یا جن کی والد نہ ہوں، یتیم بچیاں ہوں، کوئی کفالت والا نہ ہو، تو آ کر اپنا فارم فل کریں. وہ بالکل فری کورس ہے، اس کے لیے آپ آ جائیے. لیکن اس میں ہمیں پراپر ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. ایک فارم ہے، وہ آپ کو ساری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری اسٹاف بتا دیں گی. تو بچیاں بھی آ سکتی ہیں 3 مہینے کا کورس کرنے کے لیے. پلیز تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اور کوئی چیز ایسی جو بتا دیں. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بس ابھی محرم ہے، پھر سفر کا مہینہ ہوگا، پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گا، اور پھر ہماری سیزن سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سیزن میں جو ہے ہم نئی جتنی ڈیلز لگائیں گے میک اپ میں اور ہیئر میں، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. لیکن ابھی جتنی ہے، ابھی تو برائڈل پہ لگی ہوئی ڈیل نہیں. چلیں، یہ ہے کہ میں سپٹمبر میں وہ ڈیل لگاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ میک اپ پہ. اور جو میری بہنیں بیٹیاں جنہوں نے اکتوبر میں اور اکتوبر کے بعد جن کی شادیاں شروع ہو جائیں گی، تو ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا، وہ نئی ڈیل لگ جائیں گی. تو آپ ضرور ہمارا پیج دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اگر میری کسی کو بات کوئی بھی بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ انسان ہے، بندہ بشر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. الفاظوں کا پتہ نہیں چلتا. سم ٹائم غصے میں یا
शायद किसी की बात से कोई बंदा हर्ट हुआ होता है, तो कोई ऐसा लफ्ज़ गलत निकल जाता है, तो मुझसे अगर गलती हुई हो या मेरा किसी को कोई अल्फाज बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा दुआओं में याद रखें और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी हज की हर साल सादत नसीब करे और हर साल मैं अल्लाह के घर जाऊँ, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आप सबको भी हज उम्र की सादत नसीब करे। और प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी को तनकीद ना किया करें, हमेशा अगले बंदे को इतना अप्रिशिएट करें कि वो मज़ीद उस रास्ते पर चले, मज़ीद खुशी से चले, उसको अच्छा लगे कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ। तो अगर मुझे लोग पहले तनकीद करते थे तो आज लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो तारीफ़ से क्या होता है कि मज़ीद अगले बंदे में और आगे जाने की हिम्मत बनती है और अच्छा काम करने की, उसको और अच्छा दिल करता है कि मैं और अच्छा काम करूँ और अच्छा काम करूँ। तो शायद आप लोगों के छोटे छोटे अल्फाज कितनी अगले बंदे को हिम्मत देते हैं। और जब आपकी छोटी सी तारीफ से हिम्मत मिलती है और कोई इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है और नेकी करता है तो उसमें आपका हिस्सा आ जाता है। तो जब हिस्सा आ जाता है तो सबको ही उसका सवाब मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको हिस्सा डालना चाहिए अच्छे काम में। तो मैं पहले भी बता रही थी कि इबादतें अलग अलग तरीके की होती हैं। इबादतें ऐसी भी, जैसे ज़कात तो उस पर फ़र्ज़ है ना जिसको अल्लाह ने दिया है, जिसके पास नहीं है तो उसके अल्फाज तो होने चाहिए मीठे, अल्फाज तो मीठे होने चाहिए। नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो उसके लिए ना हमें पैसे खर्च रहे हैं ना कुछ, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अल्फाज हक़ुक़ुल इबाद का बहुत ध्यान किया करें, बहुत ज़्यादा। कि मैंने जब से दीन को पढ़ना शुरू किया है, समझना शुरू किया, आप बिलीव करें मैं तो बहुत डरना शुरू हो गई हूँ। और अल्लाह पाक बस माफ़ फरमा दे, अल्लाह पाक हमें माफ़ी दे दे, बस अल्लाह पाक हमें माफ़ी दे दे। मैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आप लोग भी माफ़ कर दें, बस खुदा के वास्ते किसी को बुरा ना कहा करें। ये वो दुनिया है जहाँ अच्छा कहलवाने के लिए मरना पड़ता है, ज़िंदगी में किसी को अच्छा नहीं, ताकि वो आपकी भी अच्छी यादें लेकर जाए। कहते हैं ना कि मरने से पहले ज़रूर सबसे माफ़ी मांग लो कि जिसका हमने दिल दुखाया हमें माफ़ कर दे, या जिसने मेरा दिल दुखाया मैंने उसको माफ़ कर दिया। ज़रा सोचिए, जिसका आपने दिल दुखा दिया और वो इंसान दुनिया से चला गया, खालिक़ हकीकी से जाके मिल गया, तो क्या उससे आप माफ़ी मांग सकते हैं? नहीं, फिर आपको वहाँ मांगनी पड़ेगी। तो वहाँ माफ़ी मांगने से बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी भुगतनी पड़ेगी, वहाँ पे भी। तो यहीं पर मांग ले तो बेहतर है। तो मैंने आपसे मांगी, और मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये कि आइंदा अल्फाजों को सोच समझ के लिखें, क्योंकि ये पेज ख़वातीन देखती हैं, आपकी शायद बहनें देखती हों, बेटियाँ देखती हों, आपकी बीवी देखती हो किसी की, तो वो क्या सोचती होंगी कि ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है जो ऐसे अल्फाज लिख रहा है। तो खुदा के वास्ते अपने घर वालों की इज्जत के लिए अल्फाजों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। तो मैं फिर से बताती चलूँ, मैं ओल्ड लेडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैंने अपना अगर शोबिस किया तो माशाल्लाह से बड़ा लंबा अरसा काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने, और मुझे बिल्कुल मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिल में इतना सा भी नहीं है कि हाय मैंने शोबिस क्यों छोड़ दिया। मैं ये सोचती हूँ कि हाय मैंने 20 साल पहले क्यों नहीं छोड़ दिया। तो जब ये सोचती हूँ तो सोचे ना, आपको ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए, ताकि मुझे इस बात पे खुशी हो कि हाँ मैं सही सोचती हूँ कि मुझे 20 साल पहले छोड़ देना चाहिए था। तो सब लोग प्लीज़ सबको बुरा ना कहा करें, पता नहीं किसकी क्या मजबूरी है, कोई जो कर भी रही है इस वक्त मेरी बहनें, बस उनके लिए दुआ किया करें और मेरे लिए भी दुआ किया करें। दुआएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, दुआएं लगती हैं एक दूसरे को। दुआ दिया करें, जितनी दुआएं दे सकते हैं उतनी दुआएं दिए, क्योंकि आपको रिवर्स में भी दुआएं मिलेंगी। जब आप मुझे पेज पे कुछ लिखेंगे तो जाहिर है मैं भी यही कहूँगी ना, अल्लाह आपका भी भला करे, अल्लाह आप पे भी अपना फजलो करम करे। बहरहाल खुश रहें, आबाद रहें, हम सब पे अल्लाह पाक अपना फजल करम रखिए। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक किसी आजमाइश में ना डाले हम सबको, क्योंकि हम अल्लाह की आजमाइशों को पूरा नहीं कर सकते। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, बंदा बशर है। अल्लाह माफ़ी दे दे, बस अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बच्चों के सर पे सलामत रहे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, जिनके वालिदैन नहीं है अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पाक हमारी औलादों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, कुल कायनात की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सबके हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। सेहत तंदुरुस्ती हो, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अल्लाह पाक हम सबके अच्छा करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।